Mich hat's hier nach Gehrden verschlagen, einer kleinen Stadt im Nordwesten Deutschlands. In diesem Film soll es nämlich um Orte gehen, die richtig schlecht angebunden sind. Und bei meiner Recherche bin ich auf Gehrden gestoßen. Wir sind hier gar nicht so weit weg von Hannover, aber trotzdem ist das Thema Anbindung und gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier ein Riesenthema. Hi Niklas, danke für deine Zeit. Kein Problem, gerne. Wir sind ja hier schon am richtigen Ort an der Bushaltestelle. Erklär mir doch einmal, wo sind wir gerade ganz genau, wo befinden wir uns in Gehrden? Also wir sind in einem Ortsteil von Gehrden und der heißt Reddersee. Hier kommen 2 Buslinien am Tag lang und die verkehren im Halbstundentakt. Genau. Von hier aus Reddersee kann die Busverbindung dann bis zu 1 Stunde und 45 Minuten gehen, was für einen Bürger, der jetzt einfach mal schnell nach Springe oder Hannover möchte, nicht zumutbar ist. Genau, du hast ja netterweise gesagt, dass du mir einmal zeigst, wie diese Route eigentlich abläuft. Deswegen warten wir jetzt noch eben auf den Bus und fahren dann einmal los. So machen wir's. Auf geht's in Richtung Springe. Die Stadt liegt unweit von Gehrden und ist ein wichtiger Ort für viele junge Menschen. Denn hier gibt es Sportvereine, Restaurants und vor allem die Berufsschule. Doch der Weg nach Springe ist kompliziert. Wir nehmen zuerst einen Bus nach Empelde in die komplett entgegengesetzte Richtung. In Empelde steigen wir um in einen weiteren Bus und fahren nach Weetzen. Mittlerweile sind wir gut 1 Stunde unterwegs und sind ungefähr wieder dort, wo wir losgefahren sind. Luftlinie zwischen Gehrden und Weetzen, 4 Kilometer. Hier steigen wir in die nächste S-Bahn. 15 Minuten Fahrt und endlich sind wir da. Die Fahrt hat jetzt fast 2 Stunden gedauert, aber wir haben es geschafft. So wie den Menschen hier in Gehrden und Umgebung geht es ganz vielen jungen Leuten in Europa. In diesem Film wollen wir aber nicht nur Probleme zeigen, denn an ganz vielen Orten in der EU gibt es kreative Lösungsansätze. Meine Enter-Kollegin Camille hat ein spannendes Projekt in Frankreich gefunden. Ici à Moissac, on a trouvé une solution astucieuse pour se déplacer. Comme on ne peut pas compter sur les bus, on compte sur l'entraide avec un système d'autostop 2.0. Là, j'ai rendu avec Léo, il a 18 ans, il utilise Réseau-Pouce pour aller voir ses potes. Donc il y a une carte avec les différents arrêts. Ouais. Si on veut ajouter un trajet, le petit plus, on choisit. Si on est en voiture et qu'on est conducteur, on sélectionne le morceau conducteur. Sinon on est passager, là on est passager du coup. Notre position, notre destination. Et donc là du coup, on va faire juste avec l'arrêt. Voilà. Ok. Tu te sens gêné quand tu fais du stop? C'est vrai. De ouf. Faut surmonter ça un peu. Et c'est bizarre, mais je pense que ce serait dans une ville où je connais personne, ce serait différent. Ouais. Mais du coup là, je me dis toujours s'il y a des gens que je connais un petit peu, ou de loin au moins. Après voilà. Ouais. Moi j'ai toujours fait tout seul. Ouais. Après, avec des potes, on le ferait aussi. Hein. Limite, ça serait plus rassurant quoi. Ouais. Tu te sens moins seul sur le bord de la route quand t'es à deux quoi. Vous allez vous rendre à Castel pour bosser ou pour, Non, pour faire une course. Pour faire une course. Bon alors ce trajet, c'était rapide? Ouais, c'était assez rapide franchement. On n'a pas trop attendu, on a fait quoi, une dizaine de minutes, un peu moins. Réseau-Pouce, c'est une application qui existe dans pas mal de régions françaises, mais c'est ici qu'elle est née. Et là, on a rendez-vous avec Lucas, qui est originaire de Moissac, mais aussi responsable du réseau. Et il va nous expliquer comment le concept est né et pourquoi il a émergé ici. Voilà, nous, on intervient surtout sur des trajets du quotidien. Donc trajets courts en quelque sorte, donc 0 à 30, voire 40, 60 km. Mais c'est des trajets en fait, où nous on intervient sur des territoires ruraux où les communes sont séparées de 10, 15, 20 bornes, mais compliqué de se déplacer si on n'a pas de voiture et en vélo trop dangereux, à pied trop long. Donc on essaye de régler un peu ces soucis-là. C'est quoi la différence avec Réseau-Pouce par rapport à de l'autostop classique? Alors, il y a on va dire la grosse différence, c'est qu'on essaye de créer une communauté, c'est d'avoir le plus d'utilisateurs pour appartenir à une communauté d'autostoppeurs et de conducteurs. Déjà d'un côté parce que c'est pour un peu créer du lien social, avoir des rencontres, mais aussi pour que les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de l'autostop
soient un peu plus sereins quand ils partent. Voilà, c'était super intéressant de découvrir Réseau Pousse. Et d'ailleurs, en Europe, il y a pas mal d'initiatives assez cool qui existent face à ce problème de mobilité. En Wallonie-Belge, par exemple, il y a un système un peu similaire, sauf que c'est un taxi solidaire et tu payes seulement 30 centimes par kilomètre. Et en Espagne, à Castilla y León, c'est le minibus scolaire qui sert aux habitants pendant la journée. Voilà, Lukas, Niklas, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Würdest du sagen, diese schlechte Anbindung hängt auch junge Menschen ab? Auf jeden Fall. Also gerade weil wir nicht flexibel sind, wir Erwachsene, die sich einfach das nächste Auto nehmen können oder Carsharing, das wird ja mittlerweile auch angeboten. Das können wir ja nicht nutzen. Wir haben keinen Führerschein oder auch einfach gar nicht das nötige Geld. Ja, lieber Niklas, danke, dass du mich mitgenommen hast und bis bald. Ja, danke. Auch nochmal echt krass, wie groß die Diskrepanz eigentlich zwischen Stadt und Land ist. In Berlin, da wo ich gerade aktuell wohne, da fährt einfach alle 5 Minuten eine S-Bahn, eine U-Bahn, ein Bus, ein Zug, alles Mögliche. Und hier auf dem Dorf, ja, da sitzt man eben 2 Stunden in Bus und Bahn, um in den Nachbarort zu kommen. Echt unfassbar. Da kann ich wirklich verstehen, dass sich viele junge Menschen abgehängt fühlen.